kasano nga nang rugi iti panagkadwa wenno collaboration iti nagbaitan ti NU ken kastameten ti LGU ti Kabugaw. Ken addapi dagiti naduma-duma nga benneg malaksid iti salunat ket addapay iti benneg iti addapay iti benneg iti turismo, benneg iti agrikultura, iti environment ken iti sports papagayam. Dagitoy iti intay inala iti palawag ni Mayor Josh Edward Kubangbang manipod iti ili ti Kabugaw dagitoy tatta nga pagkadwanda iti biang iti National University papagayam. Detoy ken dumapay ngayon kam nagpatangan ken ni Mayor Josh Edward Kubangbang manipod iti ili ti Kabugaw. Nembaga oras sa dating ili ti Kabugaw ket inti manen mangalat ti update iti lokal nga gobyerno ti panangidaolo ni Mayor Josh Edward Kubangbang. Inti da makasarsaritat detoy nga gundaway. Mayor, nimbag nga oras, welcome again to IFM Vegan. Nimbag nga oras kanya mat sir ken kadagiti aming viewers and listeners there ditoy IFM Vegan. Mayor, adaman dagitoy kaudyan tatanga connection yon ti gundaway nakikonek kayo iti biang iti akadim iti biang iti NU anyaman dagit kasano nga natuntun gayam ti panagkadwa ti LGU Kabugaw ken ti NU, sir. Well, a brief history no kusano kam nga nagkamamo kada ti National University. Adda di may nga kailyan mi kada ti kumpanya na which is ni LEND ni Engineer Lord ni Ernie. Kadata dati kasla medical mission mo no activity nga inaramid na J home barangay na dito'y Kabugaw, J barangay Alinaay. Kata kastamit nakita da nga dati potential talaga dito'y Kabugaw. So, syempre nagsurat da through ni LEND, nag-reach out da kanya, minukayat mi nga makipag-partner kanya da. Time pakita mi matno ino digi matang mga programa ken activities iti municipal government nga mabalinda nga ikkan iti attention wano ikkan iti tulong tano di kasa mapapintas tayo lalo. So napankamat di National University da ka mga dwa kami apaw sang gunyan Teddy Solier na nakipag-briefing ken DJ signing iti MOA. I-assure mi mat kanya da nga naumay na ito'y Kabugaw balin lahat nga sustainable dati nga partnership tayo. Ni LED ken ni NU sir the partnership damet tenyo mununan. Yes, at dati prior nga partnership daw which is the DJ Go OJT nga po NU when it comes to the DJ engineering da JN nga Go OJT. Nalawat ti pagkadwaan niyo tata with NU agriculture, environment, tourism, sports. Talaga nga dakkel ti maala tunggal may sa kanya yung tulong tatakin dito nga partnership yun. Yes, originally agriculture lang iti focus mi ta. Microbiology engineering department data timpakita min nga ti kayat mi is a sustainable and eco-friendly nga pugon DJ Urno. Kami di may dapim masyar nakita da dito of course the natural beauty then dito potential kan iti talent ito'y Kabugaw. So bagada sayang man lang no may sama lang nga banag iti yung umay tayo dita. Might as well adalan tayo dito do mga areas tano may provide mi what DJ masapong tulong wano DJ makita mi nga mabaling nga pag-improvean. So nga nagpanti sa bali nga field, Mayor. Yes, lalo di tourism, the environment, ken kasama di sports development. Mayor, iti agriculture dito may sa kadagiti danon daket new design ti tobacco barn. Kas kanam sustainable and eco-friendly ti kayat yu kuma iti pugon ti tabako. Manamnama nga kasto iti disenyo tata dagiti sumarunon to, Mayor, nga pugon? Yes, I'm confident nga iti NU nakabirog dati solution. Not necessarily nga may cut DJ aspeto nga masapong syempre agurang kalat dati kayo nga pangluto ti unno. Pero ti target mo matis nohan nga ma-eliminate DJ nga factor tat nohan nga ma-affect the quality of tobacco. Padasan tayo nga i-minimize DJ mo usar nga kayo ta dito iti pakaalam data deforestation kaya masaysay nga kayo so nga ma-maximize tayo DJ kayo nga available mabawasan tayo lang DJ mo susan the better ta makita mo nga makatulong kanya environment na makapag regenerate tayo matinsigida iti
firewood dito kabuga. Agriculture ngem talaga nga tabako lat ti in pangpangrunayo manen mayor para man kadagiti Tobago farmers team pangrunayo ken dito nga collaboration with NU. Yes, of course, kapag syempre patpatag tayo ti tobacco farmers pero I can guarantee mat nga hamo lang patingkay ti tobacco farmers na ito yung programa. So that tumat ti sabali nga pagtitinulungan mi depending on whatever crop nga imula da. That's another thing. So nga hang ko mga limlimin nga pang tobacco farmers lang iti tulong mo na dagito yung studies nga ramidan tayo data. Yun mer kadagiti sumarasaro no if ever kasto ito nga disenyon iti bangunen ti para kadagiti manalon nga orno. Yes, DJ to ti design nga surutan min to. Whichever is more efficient talaga. Ti panagkita pure man no let's say no agnayon ka basit iti materials tatno marami DJ nga pugon mo na DJ urno tatno lang makapag-save ka kada DJ kay kayo. Why not? In the long run, the sustainability ti habol mi kadato. So nga hamin to mga ilim-limit nga patinggal lang ito'y kabuwag o syempre i-share min to magdata nga knowledge kada DJ other towns or even other farmers tano di kasta makatulong tayo mga ag-save kadato environment tayo. May tatatibyan ti LGU ti kabugaw para kadagiti manalon talaga bangbangunan na ibukod nga mausar nga barn dagiti manalon. Yes, adda iti programa ti LGU kabugaw na dati ti local government nga flue curing barn masapol lang adda iti nananay nga number of service area makunkuna. So dati 1 hectare siguro makapagpabangon tayo ti mesa nga flue curing barn sarita kam to hindi gid man naron sino makindaga ti pagbangunan tayo tagaram tayo ti use of rock agreement dato yung urnohan lang nga para kada DJ makinbagi ti daga nagdiswan na pag bibinuludan titinulag dan to kung sano ti schedule DJ pa nagluto da tatlo ha mga sayang ta no 1/4 hectare gamin taos bangunan ti bukod ng urno ko han talaga sustainable ti kasya. So para grupo mayor grupo tano di kasta no dati ma-repairs ang titinulong kami nga mapasimpa kuno mapapintas tupay. Mayor, inayon ko man laingen sa may dedo mga field ti partnership with NU. Kumusta ti deto yung kumusta ta dagiti man nalon ti tabako kadagiti nga tiyempo, Mayor? Well, kadato yung tiyempo, daman dagiti ongoing programs at ti local government unit, daman dagiti request ng materials or machineries, agitetik kampay latta. Tawaran tayo dagiti po lugar ti RA 7171. Ano di kasta i-finalize minto di lista nag-distribute kam to manan kana ti panagkita ka pimbig samad dito yung panagmula ti tobacco tatta. Dito na palabas nga bagyo, Mayor kasano ti update kanya ti Agriculture Department tatta ti dagita po nga manalon dito kabugaw. Well, amin tayo talaga sa na-affect ka DJ na bagyo. At ongoing dito yung tabulation na tatta iti crop damages pero from what I'm hearing at least kaduam ka na salbada pa na save da pa dagi adu mga crops sa sapay kada nga bagyo kaya giyaman tayo kada teknolohiya tatta na predict tayo kuno na inform ngayon sige da dagi tatta dati didigra nga kasta nga sumangpa. Knowing kabugaw no da masapul nga assistance talaga nga itadlat at LGU, Mayor. Yes, automatic. Pero basta lang nga pamalagip ka dagiti kakaiyak. Siyempre, no damat ti damage nga crops yo, wano dagita balbalayo. Yan siya po ti mapanagi-report kani Apo Kapitan, wano dito yung munisipyo, dito yung respective nga office, dito yung Municipal Agriculture's Office. Tano di kasta ka amumimat, na nagrigan ng pugpugtukam lang, no, dati masapo yung wano awan. Kaya napinpintas sa na may communicating sige dati LG tatno. Awan ti masaysay nga oras dati pa nag-order and syempre di pa nag-disperse to. Di kita nga gamgamit. Mayor, iti abiyang pay iti collaboration with NU ket iti abin nag iti environment at dati sa bali pay nga idanon da when pagkadwaan nyo pangkat kandati, Mayor? Yes, apart from DJ bagbagaro nga maka-safety fuel DJ fuel nga usasaran iti urno. Siyempre, DJ pa nagimula minto matiti kayo kan DJ arrangements kanin ti kapintasan nga strategy nga makapag-preserve tayo the forestation. Not only that ka DJ recycling capabilities to that MRF tayo. Apart from DJ gararamit tayo tata ti organic fertilizer,
Bareng manay na yun ang tupay di kita nga byproducts iti panag-recycle tayo. Iti waste dito ikabugaw. Tapin padas mi pa yun DJ hollow blocks out of Mm. non-bio. Medyo okay mat DJ no talagang papintasan tayo pa itat no quality man lang. Mm. Hindi Mayor, dagiti nga aramidin nyo talaga nga tapno maksayan ma-minimize ti sumrek pa yun bati din jay MRF. Yes, masapong nga may minimize tayo ta. Damat ti pagpatinggan na amin no. Baby antay latta di kita nga waste nga degrade latta. Especially no plastic that can take decades sabay nga matunaw tapos agawan to ti lubungan. Mm. So nga might as well as give it new life di kita nga gamgamit. So nga di man naklaunay kada ti enro tayo, di municipal environment officer tayo. Tagbirbiro ko latta kanayon iti kabarbaro na waste na makapag-recycle or to minimize di gito yung garbage tayo. Mm. Pero kasano nga dakay ti term yun may kamanutatang as mayor ngem dagiti kasto nga basit nga plastic ket talagang nga ikon panpanunutan nyo pailaeng nga dumanunan dagito nga sumsumrek hanggang nga nagpatinggay ti panakabangon ti MRF. Yeah, like I said, it takes decades sabay nga matunaw di kita. So nga, we might as well as aksyonan tayo dito yun habang nasapapay lang. Hantayan mo, di gito yung kabarbaro nga methods and technologies nga ron. Makatulong iti pag-minimize. Mm. Kami man nga ilim-limitar dito nalpas dito ang issue, move on to the next issue. Para kanyak nakapatpatag gamin di sustainability. No once that in nirugyam, agtutuloy latta. Oray no na inot na continuation, at least sustainable makung kuna di kita. Mm. Mayor, iti biyang iti sports, adda iti may tulong pa iti enyo, dagiti coaches met iti pasango yung kanyada. One, kaya bimat nga may kanis with the additional knowledge and training when it comes to get ito ipanag-officiate ti na dumado mga sports events tayo. And because may kan naman lata ti experience mo no makungkuna nga knowledge kaya ito ipanag-serve danto as games officials. Not only kabugaw ti pag-iserban na to, at syempre, sa balin to mga ili or other events sanctioned by other entities. Tano, makunadan to nga ti kabugaw, dagito yung coaches kanina, dagito yung officials dan to iti sports, talagang world class na mamumuna. Nag-level up man din, dagiti coaches yun ti Mayor. Yes. Kaya dito yung panggap iti tourism, Mayor? Yung ti pagkadwaan nyo matataw with MU? Well, in my ocular, that was a few months ago, the March ta DJ. Nakita na nga nagpintas to bye-bye tayo, napintas na gito yung trails na pag-hiking da. So matimbaga, sayang dating opportunity, Mayor. Sana naman na i-develop din na. Sinabi ko, hindi kayo na lang mag-develop. Sabihin niyo kung ano yung may sasuggest niyo. So we can bring Kabugo into the map kasi sinabi na pag Ilocos Sur ang iniisip, vegan daw ang naisip. Pero let's be honest, yung vegan, paikot mo yun sa isang araw or dalawang araw. Let's share din naman yung tourism sa other places. And of course, I have to start with my own hometown, which is Cabugao. Na makita tanto dahil ito yung nakatado nga facilities nga mabalindan tuman nga i-enjoy no may bumisita to. So mangrugida pa ilaing kadagidjay i-propose dan to ma-develop na yun nga tourist spots pa yun no niya ti patangan nyo about the tourism. It's more of DJ promotion aspect iti tourism tayo dito. Ito yung development iti tourist spots mismo, ang dami tirarami iti local government unit, yung kasama dito yung mga private entities, and of course the provincial government, dami tiyang pagdagadeta, kanya pa kong Ronald, kita yung rarami din ng surf spot. So the party and yung to is of course DJ pa nag-streamline, pa nang i-disseminate information, kan DJ pa nang i-advertise ng tumat dito yung Cabugao. Tourism Mayor, nahin ko man lang, DJ Sabang, ket talaga nga may malmalpas deto'y kwayon? Deto'y boardwalk? Kumusta din yun, Mayor? Well, based ka DJ, nakita mga pictures ka DJ parang trabaho na Kongoro. Hopefully, it will be completely done as soon as possible. Once again, makapag-awis tayo to. Iti tattao, turista nga may bumisita kaya nagpa-share to DJ. Di pa nagsarita ito yung programa with NU. Di nakamat yung manen deto'y dito master plan with Palafox. Talagang agserserbi dito nga guide jutatan kadagiti kastoy nga programang ipatpatong palid ti Cabugao. Yes, of course. DJ
magkungkuna nga master plan garot ure no hanga siya kiti mang-implement at dalat iti basahan iti local government unit no digiti steps nga masapol nga i-take da when it comes to developing Kabugaw. Tano hanga kaputa dati mapanunan mo nga napintas ka implementar mo yung sigidahan pagka the consequences nanto deta. Iso nga amin nga possible consequences and aftermath iti panagpatatdag ti proyekto at da iti sumarunong nga effect na deta. So nga with DJ Master Plan, dati step by step guide no kuno tayo nga aramiden dapat i-development ito Kabugaw. Ure no makungkuna nga baka nabayag data or baka nato ti magastos, nagasgastos to no nagkamali ka, DJ pa nag-implement mo gamin. In bring up ko DJ, in the meeting with NU that time, kati may sa concern is, of course, sustainability man. Baka madamdama, after a year, 2 years, 3 years, I want to that yung a partnership and nalipatan min. Baka, the level of commitment nga ma-expect you from Kabugaw is na dito nag-invest kami iti master plan. And habang kasya kadaras iti panagaramit iti master plan ken habang kasya lang. Dakkel nga investment mo DJ on our end iti Kabugaw. So nga, that is their guarantee. Itutuloy lang dati municipality, dati LGUT partnership with them through thick and thin to. Ti parang sursurot yun iti master plan anya ti dumanunan na para iti Kabugaw anya ti kahit anya ti vision na di nga pagturungan ti Kabugaw. Of course, kasi kaya na connected tayo. Kabugaw that is self-sustainable, prosperous, and economically developed na town. Dati kahit ko kami in the long run, dito'y Kabugaw, hanan tumasapol unay iti agdaw-dawat iti projects or pondo tatlo lang masustain iti bagbagina anda tayo ito ti magbiag ti sarili tayo ito yan. That is the essential step to becoming a city. Masapo nga DJ income mo so ti mangpapataray iti munisipyo wala dito yung locality. Naibagay Mayor, mabaling nga a year ago kumpara tatakit sa balin ti lang ti Kabugaw, mariknan ti economic development na tatadtoy Kabugaw. So ti panangidaulo yo with Vice Mayor Eddie Boy talagang panang paduras ti ekonomiya ti mesa nga talagang pagturturunganin Mayor. Yeah, for the longest time kasi talaga economic development iti makikita mi nga tulbag iti panagbalay gid ito'y ili tayo. So nga pagtutuloy lang nga gawis kami iti investors muna dito yung nagnegosyo, i-encourage mi iti tattao mag-pick up iti trabaho no specialty tano di kasi makapagsapulan. Even way before di damo nga sa market iti serbisyo. Adayo iti makikita ko compared to before. Dati ado iti unemployed, ado lahat ati agtatambay, bihira ka makakita ti agtamtambayan talaga ihanos na ti mapanagsapo na. It's not siguro DJ age pero it's because kanda iti gundawi nga agsapo na. Ikadda dagiti private nga mangbangon ti negosyo tatad ti Kabugawin Mayor. Yes, private can of course adamo lahat ti kita enterprises kuno di kita NGOs nga tutulungan ti LGU nga agnegosyo kuno perform as a separate body nga ginkaman. May isang economic enterprise yung Mayor dito yung public market talaga tuloy-tuloy ti panang simsimpayo, panang kadaldalos, panakasimsimpana dagito yung panakapabaro naman yung Mayor. Yes, actually DJ madamang repair ko ma DJ, it was only supposed to take a year pero syempre DJ contractor na medyo nagka-problema mo iso na ka DJ materials iso nga dati delay na. So thank you apo iti anos yo kay DJ nga project at makita mo tan malpasan may turn over to Madetan formalin pero di pa kamuk lang syempre DJ pa naka-delay ti contractor o matipatawad na kanyak data iso nga danto ti bayadan nga liquidated nga damages. DJ nga damages mapan iti local government unit nga usaran tayo manan para iti projects and programs kapag shatan ti kanduan manan. Dati pagpaon nga rimwar nga pictures di Mayor talagang nalawlawa na simsimpa dagiti pagpwestuan tatan dagiti vendors. Yes, of course kami nga i-maximize kami na. The DJ setup na di previous time talagang hangay efficient talagang ag-leak ti danom, agangot, kaya hanggang nga makapag na shot, wano makapaglako nga
with convenience in Jai. So nga tatta, kaya dati nga layout na, or nas namin dito. After that, Mayor, may turnover dito nga part na dapis maruno nga development dyan. Yes, adan to plano mi manan nga i-develop na area. Not necessarily develop, pero more on talagang repair and renovate latta. Tuloy nga papintasan tayo data tsandahan tayo ta. Timbaga, kahit kung convenient para ti mapan na aggatang ta tsandahan. So nga, ang ko pa papili ka second floor ta dapat diretso patag latta. Okay. Mayor, pasatiya serbisyo ti NU is ditoy medical mission. Nga aside from kanyada, ket adapid dagiti dadto mga kapartner man tata ti LG yun. Yes, so may matiti data ni LEND, kaya daman dagi doctors nga sumangpat to para kada medical mission kata maawis ulit ta amin kada to activity tayo na umay tumalat ta makipagpartisipar ano kaya nagpa-check up kaya na to ta. Yung collaboration niyo with NU Mayor talagang parang adati agpanunot na kadwayo para ti Kabugaw. Kumusta to obligasyon ti munisipyo kanyada, Mayor? Well, if you put it that way, DJ, ang panunuto mo lang ko syempre as the host kada to visiting institution. Timba kanyada, you're very much welcome at dito eh. If there's anything na masapol yo, awan ti magbiyo sa balik kundi when kanya. Pero ti pakita kanya ito eh, awan ti filter ko. Tano makita ito gusto nga sitwasyon ti may isang munisipyo kan may isang locality ta napapintas madlat ti optics na ti namin. Amin to nga masolve ti yung gusto nga problema. So nga timba kanya da unfiltered and roll out na ito makita ito nga setting. Ano di kas na kento ti mangitid kanya may ti advice no ti critique kita nakamadit ti Kabugaw no dati mga criticism mo no constructive latta kami kami nga damdaman na kita imbes nga so ti pagungtan ko pa lang isimpatay pag tinalungan tayo na kita na bana. Ngayon, with regards ka dagiti ideas da design dagiti talent nga ited da professional nga iburay ti tenda kanya Mayor awan ti bayan ti munisipyo kada gidayan. Awan ti napagsarita mi nga kasya eh. What's important magamin kanya is we have this shared nga vision talaga. Not only with NU pero with our partner ni LEND, ni Engineer Ernie, which is the nation building talaga. We all believe nga the nation building starts, syempre, from the lowest level. Lowest in terms of grassroots, no, maubram ti mesa nga lugar, natural nga spread to data. So nga, data ti kasla outreach damatan, ti pa nag-share ti knowledge, kata di jay ti pagyamyaman namin kanya. So nagasat man ti Kabugaw nga nakasarak yan dito nga kapartner nan. Nagasat. Kaya syempre, ti commitment ko kanyada, ang kumalang nga ipagpagal nga ito yung Kabugaw. Nung mabaling nga i-share tayo mati sa Bali, i-share tayo ito malatat sa Bali. Pero I'm just glad nga inyo unadat ito yung Kabugaw at no proud at ito nga mga ibaga nga. Siyempre, Kabugaw ito yung nagrubata na data man nga idea wala di kita nga teknolohiya. Okay. Mayor, inaynayon ko man laengen, alag lang ti kapanunutan nyo, can experience yun ti Kabugaw. Medyo the issue tatta, panggep iti dagiti project ti national government na dumandanon kadagiti LGU. Anya ti may pasigurado tayo Mayor kadagiti dandanon ti naglablabas ti national government kadagitoy nga noddaman projects nga in download da kas kuna di nga ti Kabugaw. Dati lang iti ako nagpanggap iti national projects. During my first term, di 2016, tapos saging gana di kadagito recently di 2022, talagang haming nga mabiyang o haming nga mabaling nga pakialaman dagiti implementation ti national government agency CD. Ta inyagaw da kanyami deja eh. Iso nga no dati may baba nga project hindi. Ora no baga hanga mabalin data madadaal tumo lang data nga project awan ti Silbina. Anda ka nga dingding ka nagaramid dalat ta. Iso nga di nakatrabaho ni Kong Ronald din kada ti national. Ti pagyamanak lang kay ni Kong Ronald at least iso na i-courtesy na i-coordinate na kanyami. No midi awan pulos si kasya nga mapaspasama.
Iso nga makitan to latta ti tattao ti diferensya. Ti arami ti local government unit ken ti arami mi ken ni Kong Ronald kumpara kan DJ dating awan pulos ti coordination na. Mayor, kadagiti Senate hearing rumrumwar ti coordination with LGU ken dagiti pakamo kadagiti Local Development Council. Nakaraman ididayjay kadagiti balikasyon o kasta nga desmangpet may day project ididto nga national funded din. Vindication kanya itatang rumrumwar kanya dagidyayan Mayor. Yes, of course. Siyempre, imot da idi. Ang kumakit nga makibiyang iti project iti national, di ka po dati malicious intent, kung makibiyang at takit kung mga iba kanya nga dati napinpintas nga solusyon na data, apay nga ipapapilit yun, di kita kahit yung mangyari to, ikahan talaga sustainable. Kita niyan to lahat, no, rumwarto di nga naganti contractors iti national government, may da yung tultul ito kabugaw. I'm just glad nga dito yung LGU, the implementation tayo. Antay nga ipalubos nga dati kasi nga mangyari. Ano kita ghost project mo na di kita substandard. Ano di kastama, no dati dadaan na. At least, naka-care of kada dito yung contractors ka ng trabaho nga. Simpaan naman sa dita. Ang kasla dita do mga once na pasta na wala. Okay. Mayor, thank you very much. Kaya dito nga oras man dito IFM, tiya nga gundaway, dapat tiya sa balipay nga mensayo para kadagiti kakailian ti kabugaw, Mayor. Well, kadagiti kakailag dito yung kabugaw. Pawis kayo nga may makipag-participar kada ito yung community extension project. Ano dito yung program iti National University in cooperation with LEND and Bayan ng Kabugaw. Kata namnaman nyo lahat magtultuloy ti pudno pa nagservi ito yung ilitaya kabugaw. Yusunay tagnina. Thank you, sir. Dagiti tinti pa nagisarasarita ken niya Mayor Josh Edward Kubangbang manipod iti ilitiya Kabugaw